किए किसी कही ना शुणु ना किए आकाश हाँ भाई कहीं किसी तो डर लागलानी बहुत भी डर लागलानी मत भी हेले डर लागलानी माने रास्ता मझरे ठिया हो मत भी हेले डर लागलानी कहीं किसी जना पड़नी कुआ गला कुआ गला हरी हां कहीं कुआ गला कहीं कहीं ए आइला आकाश आकाश धा ए भगवान ए आकाश गाड़ी तो स्टार्ट करे हम कोबाटे हेले जीवा हाय गाई जय जगन्नाथ आमे गोटे जगह भोजी खाई आसीलु भोजी खाई में घर को फेरुची राति भी बहुत आज्ञा 1:30 राति हेलानी तो मु अच्छी आकाश अच्छी आम गोटे भोजी खाई आसीलु जनकर निर्बंधन थिला तो आम एका जेहेतु फेरुचु तो भिडियोटा करदे कहीं जो आम रास्तार जीवु तो भाई ये 3-4 जन गच रास्ता कड़े रसी देकी मरी तो निश्चय डर लगुच से तो भिडियोटा करू ना कर न था कहीं केते कौन हो पूरा भिडियोटा ऑन रहिबो आम ये छकरू आम से जगार अलरेडी पलि आसीलु तो आम एबे जो जगह घर को फेरला आसिकी से जगार ही आत्मा माने बाहर जो गोटे रास्ता गोटे रास्ता भल जो आम आउ गोटे रास्ता देखिए जाइए कि से रास्तार ब्रिज गोटे कम चलती से रास्तार गलुनु तो आ गोटे मेन रोड रे आम जाऊँ तो मेन रोड गछ पाखे रसी देकी मरी ना आकाश तो से अतृप्त आत्मा मैंने बाहर आत्मा मैंने तो आमर ए 1:30 राति होगा तो आम घर को फेरुचु देखिए आम सहित कौन घटुची भगवान धर किसी न घटू तो आकाश गाड़ी चला मो हाथ में लाइटा भी आज टर्चटा धरी पकई हाथ में तो मुझे बसी पड़े गाड़ी बसी पड़े आज तू गाड़ी चला मु कैमेरा भी ऑन चले 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 पूरा भय माने पूरा भय लगुच भाई आम साथ किसी न हो आम जमी सुरुखुरे जमी धीरे धीरे गाड़ी चला धीरे धीरे चला देखा आम सहित कौन हो माने लगुच कौन देखा कौन देखा आकाश ते मझे कौन ये भगवान ए आकाश पछू पलि आस ए भगवान ए कौन करवा देखुच भगवान आम जो कहूली तो सत कथा तो ये जो मरी थे जो गछरे से देखु मझी रास्ता कौन आम सहित ये कौन घटी गला कि कौन छिड़ा कि आकाश आकाश कौन करवा रास्ता कौन करवा कौन करवा मो हाथ में कि आम टर्च नहीं आसरी तो आकाश तो देखी पार्थ कौन छिड़ा हला भाई लगुच कौन कर रास्ता राशि भूल कले हाँ रास्ता राशि भूल कले ना ठिया जाऊन सेपटे किसी ना तो मार था टर्च आम गाड़ी ऑन था गाड़ी ऑन किए सेठी ठिया आम रास्ता छाड़ा आम जीवु घर को आमर किसी भूल ना आम भूल माने भोजी खाई आम आर बड़ रास्ता जाई था कि से रास्ता खराब थिला आम ये रास्ता पलि आसिलु आकाश कौन करवा से छिड़ा देखे केमी रास्ता छाड़ी दियो रास्ता छाड़ी दिया आमको नहीं गलानी ए कौन करवा केमी जीवारे मझी रास्ता रे भाई ठीक राति राति आकाश केते हलानी गोटे पाखापाखि जो कहउछन गछरे गोटे जोड़े एडी लागा लागे 3टा गछ अछि माने एई गछरे देथिला से पछु भी पकोता टर्च आम जानी ही यही रास्तार बाहर जुली से आम गाई टर्चटा ही नहीं आसलु डिक्की तो रखीदेलु टर्चटा मैंने आग पछरे किए कांदुची से कांदिला भाया हूँ गाई कांदिला भाया से हूँ आकाश कौन करवा बाट छाड़ीदबनी बाट आम छाड़बनी बाबू आमर भूल जहाँ दोष को आम क्षमा कर आम कि आपण क्षति तो करूँ ना आम रास्तार आम घर को तो फेरुलु ना देखु आज अबेलार केमती गोटे बाहरी पड़ा देख चलला भाई हूँ रे चलला भाई हूँ रे चलला भाई हूँ देख कहीं देख पार चलला भाया से हूँ कहीं टर्चटा बंद कलु जाऊ हरी टर्चटा बंद देखी पार्छ से कमी चलला भाया हूँ
କଣ କରିବା ଆକାଶ? ପଛେ ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ? ଲୋକ ସତ କହୁଥିଲେ ଆମେ ଭୁଲ କରିକି ଏପଟେ ଗଛ ଆଡେ ଦେଖ ସେ ପଳେଇଲାଣି ସେ ଗଲାଣି ହେରି। ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଗଛଟି ଦେଖି ଗଛଟି ଯାଇ କଣ ଦେଖିବା ରହ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କାମ କରେ ତୁ ଗୋଟେ ଗାଡିଟା ଟିକେ ସାଇଡ କରିଦେ ଭାଇ। ଥାଉ ଯିଏ ଆସିଲେ ହେଲେ ବି ଦେଖିବ ଏଠି କଣ ହେଇଛି ବୋଲି। ଗାଡିଟା ଥାଉ ଆମେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କଣ କରିବା? ପାଖକୁ ଯିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ପାଖକୁ ଯିବା। ଆମ ହାତରେ ଏଇ ଭାଇ ଛୋଟିଆ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ହିଁ ବହୁତ କାମ ଦଉଛି ନାଇଁ ଭାଇ? ଦେଖିବା ଏଇଠି ଗଛ ରହ ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚଟା ପକଉଛି। ଭାଇ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲା ନା? ହଁ ଭାଇ ଏଇଠି ବାହାରିଥିଲା। କାଇଁ କୋଉପଟେ ଗଲା? ଗଛଠି ଯାଇଥିଲା। କୋଉ ଗଛଟି? ଏଇ ଗଛଟି କି ଯାଇଥିଲା? ଗାଈ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାଇଁ ଏଇ ଗଛଟି କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଟା ଲିମ୍ବ ଗଛଟା। ଏଇଠି ହିଁ ସେ ରସି ଦେଇକି ବୋଧେ କିଏ ମରିଥିଲେ ବୋଧେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ମଝି ରାସ୍ତା ଯୋଉ ମରିଛନ୍ତି ବୋଲି ନାଇଁ? କଣ କରିବା ଭାଇ? ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି। ଯିବା ହାରି ଗାଡି ଧରିକି ଆଇକି କଣ କରିବା? ଯିବା ହାରି କହୁଛୁ? ହଁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଦେଖିଦବା ପୁରା ଗଛ। କାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ତ। ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ଏଇଠି ଏଇ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନିମ ଗଛଟା। ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦବା। ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା କାଇଁ ନିମ ଗଛରେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ପଛକୁ ଟିକେ ପକଉଥ। ନିମ ଗଛରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଲି କଣ କରିବ ତ? ନାଇଁ ଆମ ଗାଡି ଅଛି ଭାଇ। ସେଇଟା ଆମ ଗାଡି ଜଳୁଛି। ସେ ପଳେଇଲା ବୋଧେ। ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଗାଡି ଧରିକି ଯିବା ହାରି। ହଁ ଭାଇ ଗାଈ ଦେଖିପାର ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଈ ଏଇ ନିମ ଗଛ ମୂଳେ ଏଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ କିନି ଛିଡା ହେଇଥିଲା। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାହସ ନେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଆସିଲୁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ସୁନସାନ ରାସ୍ତା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଫ କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଆସିଛୁ ଏଇଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖିବ ତ ଗାଈ ଦେଖ ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ଟର୍ଚ୍ଚ ବୁଲଉଛି ଖାଲି ବିଲ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ଚାଲ ଯିବା ଗାଡିଟା ଧରିକି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗାଡି ଧରିକି ଆସିବା ତ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଆମ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମର ସାହା ଭରସା ତମେ ହିଁ ଭାଇ। ଚାଲ ଭାଇ ପକଉଛ ଦେଖିବ ଭାଇ। ଆମେ ଗାଡି ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲ ଆକାଶ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାଛ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବା ଘରକୁ। ନହେଲେ ସେଇଠି ରାତି ହେଲେ ବଡ ହଇରାଣରେ। ଚାଲ ଭାଇ ବସ। ଆଗ ତୁ ବସି ପାରିଲୁନୁ? ମୁଁ ବସୁଛି। ଗାଡି ଗୋଟେ କାମ କରେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ। ହଉନି କି ରେ? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କର। ବୁଲା ଗାଡି ବୁଲେଇ ଦେ। ଗାଡି ତୁ ପଛୁ ବୁଲେଇ ଦେ ଗାଡି। हे भगवान गाड़ी बुला तू जोड़ी गाड़ी रखिदे रखिदे आम रास्ता जावानी जा रात कोटी रही आउ थे बुला एपटू भगवान देखु पूरा ये बिल माल ना कपड़ू बुले रखी ना कपड़ू बुले रखी आउ थे आसला हेरी गाड़ी स्टार्ट ना जीवाक दौनी नथिला तो गछ मूले जीवाक दौनी देखु गाइज आम एपटू जाइलु कहीं किसी नथिले किसी मिलानी आम गछ सामने चार टर्च बुलेलु कि किसी मिलानी देखुन कि छिड़ा छिड़ा हाँ घुचुन किए से छिड़ा आम रास्ता जीवा दियो किए से छिड़ा हम रास्ता आमर टाइम बहुत है आम घर को जीवु ना ना रास्ता हटि जाओ कि शुणुनि चली चली जाऊँ देख ए चली चली जाऊँ कि चली चली जाऊँ से पछु पछ आकाश भाई भाई पछु पछ गला भाई कौन जीवारी नहीं देखा पछ पछ देखा जीवा हाँ मोबाइल आम जलू था लाइटा मत लाइटा मो हाथ में किसी ना धरी था आम जीवा
ଆମେ ଯିବା ଏବେ ଦେଖୁନ ଭାଇ ଏଇ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏପଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛକୁ ପଛ ଗାଈ ଯାଉଛି ପଛକୁ ପଛ ଯାଉଛି ଆମେ ଯିବା ହଁ ଭାଇ ଗାଡି ଏପଟେ ତ ଜଳୁଛି ଦି ହଁ ଭାଇ ଲାଇଟ୍ ତ ଆମ ଗାଡି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ନାଇଁ ହଁ ଭାଇ ଏଇ ଏ ଭାଇ ଦେଖ ଛିଡା ହେଲାଣି ସେ କୁଆଡେ ଦେଖଲା ଦେଖ ସେ ଗଛ ମୂଳ ଥରେ ଗଲାଣି ହଁ ପଳେଇଲା ଦେଖିବା ସେଟା କଣଟେ ହଁ କଣ ହେଲା ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେଟା କଣ ଦେଖିବା ହେଇଟି ଦେଖିବା ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ କୁଆଡେ ଗଲା ହାରିକିରେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଡର ଲାଗୁଛି ନିମ ଗଛ ହଁ ଫେରେ ଭାଇ ହଁ ଗଲା କୁଆ ଗଲା କିରେ କିନ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ତ ନାହାନ୍ତି କିଏ ସେଠି ଥିଲା କିଏ କିଏ କାଇଁ କାଇଁ କୋଉଠି ନାହିଁ ତ କିଏ ସେଠି କିଏ କାଇଁ କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଆକାଶ ହଁ ଭାଇ କାଇଁ କିଛି ତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ବହୁତ ବି ଡର ଲାଗିଲାଣି ମତେ ବି ହେଲେ ଡର ଲାଗିଲାଣି ମାନେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଠିଆ ହେବ ମତେ ବି ହେଲେ ଡର ଲାଗିଲାଣି କାଇଁ କିଛି କିଛି ଜଣା ପଡୁନି କୁଆ ଗଲା କୁଆ ଗଲା ହାରି ହଁ କାଇଁ କୁଆ ଗଲା କାଇଁ କାଇଁ ଏ ଆଇଲା ଆକାଶ ଆକାଶ ଧା ଏ ଭଗବାନ ଏ ଆକାଶ ଗାଡି ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଆମେ କୋବାଟେ ହେଲେ ଯିବା ହେଇଟି ଆଉ ରହିହବନି ତୁ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ବୁଲେଇ ବସିଛି ଏ ଦେଖ ବସିଛି ଭାଇ ଏ ହାମ୍ବୁଡି ଆଇଲାଣି ତୁ ଗାଡି ବୁଲା ଆମେ ଏପଟେ ପଳେଇବା ଆମେ ବୁଲା ତୁ ଗାଡି ଆଉ ଏପଟେ ଯିବା ନ ଛାଡୁ ଗାଡି ବୁଲା ଏ ଆଇଲାଣି ଏ ଦେଖ ଏ ଆଇଲାଣି ଏ ଆକାଶ ବାବା ଆମେ ଯିବା ଉଡ଼ିଲେ ଆଉ ଭଗବାନ ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ କେବେ ହେଲେ ଆସିବାନି ରାସ୍ତାରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଲୁନି ରଖରେ ଭଗବାନ ଯୋଉ ଡର ଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଖତରନାକ ଆକାଶ ଗାଡି ହେଲେ ମତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ରେ ଇଆଡେ ଯିବା କାହିଁ ଦେଖିବା ଯେ କି ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆତ୍ମା ବାହାରିଲା ତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏମିତି ଆମ ସହିତ ବୋଲି ଆମେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କରୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯୋଉଠି ଆମେ ଆସିଲୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆଜି ହିଁ ରାତି ରହିବୁ ନା କଣ କହୁଛୁ ନା କହ ଯିବା ଫୋନ କରିବା ରାତିରେ କିଏ ଫୋନ ରିସିଭ୍ କରିବନି ଆଉ ଆମେ ଗାଇଛି ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭୋଜିକି ଆମେ ପୁଣି ହେଇଠି ରିଟର୍ନ ଆଉ ଥରେ କରୁଛୁ।